अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। इस हफ्ते की बड़ी ख़बरों सुर्खियों पर नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ जो आलमी जो इश्यूज़ बने हुए हैं उस पर भी हमारी नज़र होगी। आपके सवालात फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल करेंगे, मौज़ूआत से मुताल्लिक़ा भी और दीगर जो आपके मुख्तलिफ़ उमूर के तहत, मसाइल के तहत जो आपके सवालात हस्ब मामूल होते हैं वो शामिल हम करेंगे। आज हम आगाज़ करेंगे हिंदुस्तान की दरामदात पर, इंपोर्ट पर 25% अमेरिका ने जो टैक्स आयद किया, इसके क्या खदोखाल है, क्या पस मंजरात है, क्या जाहिर किया जा रहा है, क्या पोशीदा मामलात चल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि अमेरिका और भारत के दरमियान बड़ी करीब यानी क़ुरबतें आई थी, लेकिन अचानक ये जो मामला हुआ और इसके साथ साथ दीगर बयानात भी और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ख़ास तौर पर भारत को निशाना बनाया जाना, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जैसे वो भारत को चिढ़ा रहे हैं बाज़ मामलात में। क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस हफ्ते की बड़ी खबर यानी मालेगांव ब्लास्ट मामले में तमाम यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत दीगर को तमाम को बरी कर दिया गया। इस पर हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन का जो यानी इनका जो अमल रहा है वो कितना मुनसिफाना रहा, इस पर भी हमारी नज़र होगी और सरकार का क्या इस पर मौक़िफ़ हो सकता है यानी आगे के हवाले से, इस पर बात तो करेंगे। और इसके साथ साथ बिहार के एसआईआर पर हमारी नज़र होगी और बिहार के एसआईआर जो एक मुतनाज़ा अमल बन चुका है, अगरचे ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरा हैं, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर यह इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि वो वोटों की चोरी इसके ज़रिए जो है कर रहा है। सरकार पर इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि इस अमल के ज़रिए आप वोटों की चोरी करने के लिए जा रहे हैं। और पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन रहा है उसमें किस तरह के मुद्दे रहे, अपोजिशन का क्या रोल रहा, अपोजिशन का क्या यानी मुतालबात रहे, किस बात पर उनका जोर रहा और सरकार की जानिब से किस तरह की जवाबदेहियाँ हो रही हैं, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ गाज़ा जो इस वक्त यानी दुनिया में क़त्ल-ए-आम को मुकम्मल तौर पर छूट दे दी गई है, इतना इस कदर संगीन नौइयत का कि न सिर्फ क़त्ल-ए-आम किया जा रहा है बल्कि भूखे प्यासे भूख प्यास से दो चार रख के फ़लस्तीनियों को गाज़ा में मारा जा रहा है। इस पर हम नज़र डालेंगे, बिलखुसूस भूख मरी की वजह से किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, इसका जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन की जंग ख़त्म नहीं हो रही है बल्कि एक बेढंगी एक बेसिमत जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उस पर हमारी नज़र होगी। और आखिर में हम बात करेंगे तेलंगाना का रुख करेंगे और तेलंगाना में राशन कार्ड्स का एक देरीना मुतालबा था और राशन कार्ड की इजराई का नए राशन कार्ड की इजराई का तो उसका अमल शुरू हो चुका है। और किस तरह से शुरू हुआ और कितना जो है वाकई इत्मीनान बख्श है और मज़ीद अब भी इसमें कितनी खामियां हैं और आवाम की जानिब से क्या कुछ रद्दमल मिल रहा है, और इस हवाले से आपके कॉल्स भी हम ज़रूर जो है शामिल करेंगे और उसमें लोगों को मज़ीद लोगों की क्या मांगे हैं, क्या मसाइल हैं, उस पर भी नज़र होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वक्त यानी बड़ा अहम मौजू जिसने हमारी मईशत को बड़ा जो है नुकसान पहुंचाया है और आगे भी क्या नुकसान पहुंचाएगा इसका भी अंदाज़ा नहीं है। मेरी मुराद है 25% अमेरिका की जानिब से माई साहब भारत पर जो है टैक्स आयद किया जाना, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा इशू है और मैं देख रहा था आज के अखबारात में और कल प्राइम मिनिस्टर के एक स्पीच के हवाले से जिसमें उन्होंने इसका तो यानी इस पस मंज़र में राज जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इस पस मंज़र में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तेज़ी के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनती जा रही है। बहुत खूब साहब, बहुत खूब, अच्छी बात है। जबकि हमारी बिज़नेस, हमारी सेंसेक्स यानी जो शेयर मार्केट होती है वो, और ट्रम्प की जो मुसलसल धमकियां हैं बल्कि टैरिफ ऐलान है, इस पूरे पस मंज़र में ये एक झूठ, एक रेत की बड़ी दीवार यानी थर्ड वर्ल्ड जो है इकोनॉमी के हवाले से जो बड़ी रेत की दीवार खड़ी की गई है, ये किस हद तक टिक पाएगी नहीं पी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो खैर, ट्रम्प ने जिस तरीके से जो
تذلیل کی ہے. اور آج بھی ایک ٹویٹ آیا دیکھیے آپ. جی پتہ نہیں اس پہ کیوں ہمارا رخ کیوں ایسا ہے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 میں برکس کی میٹنگ میں آلٹرنیٹ کرنسی کی بات کو اپروو کیا گیا تھا اور اس کے لیے ایک طریقہ کار بنایا گیا تھا کہ 1-2 سال کے اندر یہ ہم اس کا ایک الگ بینک ہوگا اور یہ جو ہے ہم انڈیجینس لیول پہ کس طریقے سے ایکسچینج کرنا ہے وہ ہوگا. لیکن 2014 کے بعد ہم ٹال مٹول کرتے گئے اور ڈالر کو بچاتے رہے اور یہی سزا آج ہم کو مل رہی ہے. ورنہ آج کیوں پوری دنیا میں امریکہ کی یہ اجازت داری کیوں ہے, خاص کر بزنس پہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈالر کی وجہ سے. ڈالر ختم ہو جائے گا, ڈالر کے بجائے انڈیجینس کرنسی ہو جائے گی, تو دیکھیے احسان فراموشی ان کا وصف ہے, ان کا امریکہ کا وصف ہے. احسان کے بعد اس کے بعد جیسا ٹیشو پیپر سے بھی بدتر صورتحال ہوتی ہے. ٹیشو پیپر کو بھی پھر بھی جو ہے کچھ حد تک ہوتا ہے, لیکن اس طریقے سے صورتحال ہوئی. اور آپ دیکھیے چین کے یعنی یو پی اے نے جو چیز نہیں مانی تھی, انہوں نے یہ چیز مان لی. ہمارے فضائی اڈے, ہماری زمین, ہمارے سمندر ہم نے ان کے لیے دے دیا ہے. یہ معاہدہ ہوا ہے 2016 کے اندر. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا احسان کرنے کے باوجود امریکہ سے کیا ملا ہے. دیکھیے امریکہ میں ہوڈی موڈی ہوا, گجرات میں جو ہے ٹرمپ سرکار کی بات ہوئی, جو بھی ہوئی ہے, جو جی جی اس کا کیا ملا ہمارے کو. یعنی آپ 20 واقعات, ہم جو بھی تعلقات دیکھ رہے ہیں گزشتہ 11-12 سال سے, جی جی اتنی سب کچھ ہونے کے بعد بھی ٹرمپ سے کیا ملا ہم کو. ٹرمپ کی پوجا ہوتی ہے ہندوستان میں, ہون کیا جاتا ہے ان کے جیتنے کے لیے. اور آج میں دیکھ رہا تھا, آج کی ایک ریویو ہے, جی 1700 انڈینز کو غیر قانونی قرار دے کر ہتھکڑیوں میں ڈال کر لایا گیا. اس کی پوری رپورٹ انڈین اخبارات میں کیوں نہیں ہے. باہر کا اخبار دیکھ رہا تھا میں, اس میں بتایا کہ یہ آپ 2-3 طیارے دیکھے ہوں گے, فوجی طیارے, جی اس میں تعداد کتنی ہے. حکومت ہند نے اس کی ویڈیو تک لے نہیں دی. یہاں جو امرتسر پہ ہو, پھر بعد میں دلی میں بھی آئی, ایسا نہیں ہے. امرتسر میں 3 طیارے اترے, دلی میں 1 طیارہ اترا. اس طریقے سے مختلف اوقات میں مجرم کی طرح لایا گیا. اس کے بعد بھی شرم نہیں آئی. اس کے بعد وائٹ ہاؤس گئے ہمارے پی ایم صاحب, جی لیکن وہ بات نہیں اٹھائی. اور جب ایک سوال آیا, ایک ہی سوال آیا تھا دیکھیے, جی تو اس پہ انہوں نے کچھ اور بات کہہ دی, ٹال دیا. تو اس طریقے سے یہ قوم پرستی ہے یا ملک کی تذلیل ہے. اور میں اڑوس پڑوس کے اخبارات دیکھ رہا تھا, بنگلہ دیش کے, نیپال کے, اس میں جو تذلیل آپ کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں کوئی جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. بلکہ ساری دنیا میں, اب تو دیکھیے دنیا میں جو ایکسپلوژن میڈیا کا ہو گیا, چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو, انسٹاگرام کے ذریعے ہو, سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز کے ذریعے ہو, ایک کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے آج کل. یقین تو مگر ہم کو ایسا دکھا جا رہا تھا کہ جیسا کہتے ہیں نا, کوڈو کا بیل, ایک ہی طرح جانا ہے اس کو, یہی میڈیا دیکھ لینا, یہ کس کرنا ہے. اسی میں ہم کو خوش رکھ کے ملک کے اندر ایک ایسا تاثر, ایک جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طبقہ بڑا جو ہے نیچا طبقہ ہے, جی. اور ہم یہ ہے, ہم اصل, ہم حب الوطن ہم ہیں. پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ جی تارنا کیسے؟ جی جی سوال کیجئے. جی سوال وہ اس سے میرا, یہ کیا بولتے ہیں سو, وہی ڈبل بیڈ روم بھی نہیں آیا میرے ابھی, اور جو ہے سو ذرا بچی کو سونا دینا ہے, کوئی ہیلپ کرنے والے ہیں تو آپ ذرا ایڈوائس کیے تو ہم لوگ جا کے پوچھ لیتے تھے بول کے. میں اس سے پہلے بھی 2-3 بار فون کری آپ کے پاس. جی ٹھیک ہے. جی بھائی صاحب. دیکھیے ڈبل بیڈ روم کی جگہ اندرما ہاؤسنگ کے نام سے, اندرما الو بول کے وہ کیے ہیں, لیکن ابھی بھی کئی بے شمار مکانات کو الاٹ نہیں کیا گیا, خالی ہیں. اس کے لیے ابھی ریونیو کے منسٹر 2 دن پہلے, جو سرینواس ریڈی نام ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ ہم تنخواہ جس کی, یعنی جس کی ویریفیکیشن ہوئی ہے, ان کو عنقریب الاٹمنٹ لیٹر دیں گے. اور کچھ ایسے بھی مطلب مکانات ہیں جن کو الاٹ کیا گیا لیکن وہ قبضے میں نہیں ہیں ان لوگوں کے, تو ان کو جو ہے ان کی ویریفیکیشن کر کے وہ کینسل کر کے وہ دیا جا رہا ہے. یہ ڈبل بیڈ روم کا معاملہ ہے. لیکن اندرما الو کے نام سے مختلف کمیٹیاں بٹھائی گئی ہیں,
اور آپ دیکھیے وہاں آپ کارپوریٹر سے بات کیجیے، آپ کے جو کارپوریٹر ہوتے ہیں مقامی علاقے کے تارناکے کے جو کارپوریٹر ہیں ان سے بات کیجیے، تو ان کے وہ لوکل کمیٹی کی جو ذمہ داری ان کو بھی دی گئی ہے. اب وہاں کوئی اسکیم اس طریقے کی ہو گئی اور قریب میں آپ کے پاس کوئی چیز ہے، یا پھر چونکہ جو شہر میں زمین نہیں ہے تو لہٰذا شہر کے باہر جو بھی الاٹمنٹ ہے تو ان سے مشورہ کیجیے. اور رہی بات دیکھیے شادیوں کے لیے، دیکھیے کئی ایک کا نام کیسے بتا سکتا ہوں، بے شمار لوگ ہیں، کئی ایسے جو ہے کچھ بیت المال بھی کر رہے ہیں، کوئی یعنی این جی اوز یعنی جو رضاکارانہ تنظیمیں ہیں جو ویریفیکیشن کر کے خود جو ہے وہ برابر آتے ہیں. تو آپ اپنے قریبی جو لوگ ہیں جو مسجد کمیٹی کے ممبرس وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کیجیے، یا پھر آپ کا اگر کوئی پرسنل فون آپ یہاں اگر آپ بتا دیتے ہیں نوٹ کرنے کے لیے، تو اگر ہم کو جو بھی معلومات ملتی ہیں وہ آپ کو شیئر کریں گے، ان سے آپ رجوع ہو سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ باقر بھائی، ماجد صاحب کے سامنے کچھ وہاں جمعے کے دن بھی میں کال کرا تھا مول صاحب سے، میری جی. شادی نہیں ہوئی تو بیچلر ہوں میں، تو گھر دینے کا سے مناعت کر رہے ہیں جنے، تو بیچلروں کے گھراں بھی رہتے، ذرا بول کے آپ بیچلروں کے گھر میں رہو بول کے بولے، تو ذرا ماجد صاحب سے ذرا ہیلپ کرا کے متین بھائی کو بول کے متین نہیں بھائی، آپ کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں ہے. آپ دو بول کے. نہیں، آپ اطمینان سے دیکھیں، آپ میری بات کو سنیں، آپ اطمینان سے آپ سوال کو دہرائیے. اور مجھے دکان کا بھی انتظام کرا دیجیے، دکان کا بھی انتظام کرا دیجیے. اور آپ کیا بول رہے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں، کیا سوال ہے؟ اطمینان سے بتائیے ایک کے بعد ایک، تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ سکے. جی تیز تیز بولتے جا رہے ہوں. نا بات ہے، سنیے آپ. جی. میرے کو گھر کا کرائے کا گھر کا اچھی بات ہے، گھر کا کرائے کا گھر کے لیے میں تلاش میں ہوں. تو شادی ہوئی نہیں ہوئی تو نیگیٹو بول رہے ہیں میرے کو، تو بیچلر ہوں میں، تو مجھ صاحب کو بھی کرے تو آپ بیچلروں کے گھر میں جا کے رہو بول رہے ہیں. بیچلروں کے گھروں میں جا کے رہو، تو بیچلروں کا گھر میرے کو نہیں معلوم، تو ماجد صاحب کو بول کے کہیں پہ بھی ریکویسٹ کر کے ماتین بھائی سے بول کے کہیں بیچلر گھروں میں دکھا دو بول رہا ہوں. ٹھیک. مل صاحب بول رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. آپ کی بات پوری سمجھ میں تو نہیں آ رہی، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ میں ایسا کچھ شریف ہوں، ایماندار ہوں، اور میں نعت شریف لائن پڑھ کے ختم کر دوں اپنی بات. نعت شریف پڑھ کے ختم کر دوں مختصر میں. جی ٹھیک ہے. کیا آپ بول رہے ہیں؟ ٹھیک. جی دیکھیے، آپ پہلے اپنا تعارف، میرے ساتھی تو بتائیں گے آپ کو کس طریقے سے اپنا تعارف کروانا، کس مقام سے آپ بات کرتے ہیں، اور جو بھی ہو ایک پوری بات ہم کو سمجھ میں آنا، بہت تیزی کے ساتھ آپ اس طریقے سے بات کریں، سمجھ میں آنا. اتنا یہ ہوا کہ آپ بیچلر ہیں، آپ کو کوئی مکان کرائے پہ نہیں دے رہا ہے. اب دیکھیے حیدرآباد میں ایک بہت بڑا سسٹم ہے مساجد کے اندر طلباء کو، پھر ورکنگ لوگوں کو جو اکیلے رہتے ہیں، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو دیہاتوں میں ان کی فیملیز رہتی ہے، لیکن چونکہ نوکریوں کے لیے، کام کے لیے یہاں آنا رہتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی یہاں رہتے ہیں. تو ایسے کئی مقامات ہیں. تو دیکھیے یہ دنیا بہت بڑی دنیا ہے، تلاش کرے تو سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن لوگ خود چیزوں کو دوسروں پہ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نکال کے دیجئے، آپ فلاں کر کے دیجئے. تو دیکھیے اگر کوئی آپ کو مکان کوئی دینا نہیں چاہتا ہے، آپ چونکہ سنگل ہونے کی وجہ سے، تو مساجد کے کمرے بہت اچھے مساجد کے کمرے ہیں. میں دیکھوں خود کئی مساجد میں جاتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں ان کے اکاموڈیشن وغیرہ، بھائی اتنا مینٹین کرتے ہو آپ؟ ہاں مینٹین کرتے ہیں، اور بالکل معمولی کرایہ پہ رہتا ہے، کچھ ایسا زیادہ وہ نہیں. اور اس میں فائدہ بھی یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے جب بھی آپ کمرے میں رہتے ہیں تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز مل جاتی ہے آپ کو. اور کئی لوگ جو ہے کئی ایسا بھی چیز دیکھا میں کہ کوئی اڑوس پڑوس کے لوگ بھی آپ کے لیے کچھ ضیافت لا کے دیتے ہیں. ارے بھائی چلیے، آپ یہاں رہنے والے بچے اسٹوڈنٹس ہیں، انمیرڈ لوگ ہیں، چلیے ان کے ساتھ، یا پھر جو بھی ہو فیملی کی نہیں گاؤں میں ہیں، یہاں رہتے ہیں تو وہ مسافر ہیں، یہ سمجھ کے جو ہے ہوتے ہیں. تو آپ تلاش کیجیے، کئی مساجد ہیں. آپ جس علاقے میں رہتے بتائیے، وہاں کئی مساجد ہیں جو ہم جانکاری میں رہیں ہماری، کہ ان کے پاس اکاموڈیشن ہے، اچھے کمرے بنے ہوئے ہیں.
एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? सवाल। भाई साहब ये मंगल राजर का पेट है। जी हेलो। जी, आप सवाल कीजिए। आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है। कौन कहाँ से बोल रहे हैं? ये हम मंगला राजर का पेट है अच्छा, ठीक है। राजदार खान पे। ठीक है जी। तो गोशामे एरिया में आता वो। हाँ। और ये है कि वहाँ ना आज तक कोई रोड बना है ना वो ड्रेनेज लाइन डाले। अच्छा, ठीक है। हमारी बस्ती में कोई लीडर साहब भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है। बहुत तकलीफ हो रही। मोहरी भरी तो घर में पानी घुस जाता हो पाए में से। ठीक है, बिल्कुल आपने इलाके का नाम बता दिया। मसाइल का सामना है। ठीक है जी भाई साहब। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आप बात सुन लीजिए। देखिए, इसमें दो तीन पहलू हैं, ठीक है। कोई कायदीन आपके यहाँ नहीं आते होंगे, जो भी होंगे। आज ही के अखबारात में, तकरीबन तमाम अखबारात में, हर ज़बान के अखबारात में GHMC का एक प्रेस नोट शाया हुआ। उसमें एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर। आपके यहाँ बल्दियात से, यानी सिविक एम्यूनिटीज़ के मुतालिक, यानी जो आपकी बल्दी सहूलतें आपको दी जाती हैं, उससे मुतालिक जो शिकायत हो उसके बारे में आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना मुकाम, नाम वगैरह तमाम तफसील के साथ दीजिए। उस पर हम एक्शन लेंगे। ये हुआ। इसके अलावा परजावानी के नाम से हर सिविक डिपार्टमेंट के अंदर, यानी GHMC के अंदर, यानी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ शख्सी तौर पर भी ये शिकायतें सुनी जाती हैं। वाटर वर्क्स की वो भी शख्सी तौर पर भी परजावानी उनके पास भी होता है, यानी आवाम से उनकी शिकायत और उनके मसाइल की समाअत के लिए एक फ़ोरम परजावानी की तरफ से देखा जाता है। ये आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई लीडर आके ही करे। आप अपना काम, जो भी जिम्मेदारी है, आपके पास तकलीफ़ हो रही है तो आपके साथ कुछ और भी लोगों को शामिल कीजिए, क्योंकि आप अकेले ही नहीं हैं उस इलाके में, और भी लोग रहते होंगे, तो उनको भी एतमाद में लेकर ये चीज़ों का इस्तेमाल करें। और आप नंबर दिया गया, देखें, आज की अखबारात की नंबर है, आज की तकरीबन अखबारात, उर्दू हो, तेलुगु हो या अंग्रेज़ी हो, या एक हिंदी अखबार भी आता है हैदराबाद में, उसके पास भी वो नंबर छपा है। उसमें आप देख लीजिएगा, वो व्हाट्सएप नंबर है। ये बहुत आसानी हो गई है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और एक्शन भी हो रहा है। सही नहीं है कि अगर नहीं एक्शन नहीं हुआ 2-3 दिन के अंदर, तो आप परजावानी जो होता, उनका जो शख्सी तौर पर जो मुलाकात का वक्त होता है, उसमें भी जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इसमें एक्शन हो रहा है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी से देखिए सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बोलना ये था सर, 2-4 सवाल है आपके पेज गौर करता हूँ। ये जो है तो सुबह के टाइम, फजर के टाइम से आप अमूमन मैं सुना टास्क फोर्स वाले जो है तो मुजरिमों को, क्रिमिनल को पढ़ते, मंदिर को जाते लोग, मस्जिद में आते, तो 5 बजे के टाइम में लाइट बंद करके ना, स्ट्रीट लाइट, और कम से कम आप रात में जो है तो इशाम से 7-8 बजे चालू करो, मगरिब के बाद, जब आप 1 घंटा तो चेक करो। आप अब जल्दी क्यों बंद करो स्ट्रीट लाइट? चोरियां होते, डकैती आते, आते नहीं दे रहे कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चोरी करो बोल के। तो दूसरी बात और क्या था, ट्रैफिक का कंट्रोल के बारे में, अननेसेसरी चौक के पास रास्ता बंद कर दिया आप, वहाँ अपना गोसा बाजार बाजार घाट के पास बंद कर देना, आप यू टर्न ये लंबा कर देना। अरे इडियट्स आर सिटिंग इन सिस्टम, आई कांट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अरे दिमाग इस्तेमाल कर, आप यू टर्न ये लंबा दीजिए सर, वहाँ जाने को ट्रैफिक जाम हो जा रही। अरे 2-2 घंटे आप जो है पुलिस मैनों को खड़ा करो कंट्रोल नहीं करने के ट्रैफिक के लिए, रास्ता उधर जाके अटक जाए, वहाँ पर पूरा जाम हुआ है पूरा। ठीक। दूसरी और की तीसरी बात क्या है साहब, कुछ दरखास्त दिया जाए तहसीलदार। ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई भाई साहब। बर्फी का मामला, ट्रैफिक का मामला, देखिए, यू टर्न्स के लिए बहुत नहीं, बिल्कुल सही है। जहाँ तक स्ट्रीट लाइट का ताल्लुक़ है, स्ट्रीट लाइट का ताल्लुक़ जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कंपनी से नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है, उससे नहीं है, बल्कि ये GHMC से ताल्लुक़ है। तो इसके लिए आप मुतालिका कॉर्पोरेटर को, या फिर बल्दी वार्ड में भी जाकर उसको भी, या फिर बल्दिया का भी मैं जिक्र कर रहा था, एक ऐप दिया गया है, देखिए उसका नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। उस पर भी जिन इलाक़ों में ये
बंद हो जा रही है, यानी स्ट्रीट लाइट के बारे में आपने कहा, तो क्योंकि आप वैसे भी देखिए थोड़ा उजाला तो हो जाता है, फिर भी आप कहा कि बस इस इलाकों में अंधेरा है जैसा है, तो और 1 घंटा और रखनी चाहिए। लेकिन बाज़ खुद हम तो देखते हैं कि दिन में चमकती धूप में भी लाइट खुली रहती है उसके बारे में भी तो बोलिए। दूसरी बात जहाँ तक है, यकीनन ट्रैफिक का एक मसला बहुत संगीन मसला है। हैदराबाद से एक इलाके में जाने के लिए, अब देखिए चार मीनार से अगर आप मेहदीपट्टनम जाएं तो 1 से 1.5 घंटा आपको लगता है, जबकि 15 किलोमीटर भी नहीं, उससे कम है, तो आपको 45-40 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर भी आपको पहुंच सकते हैं, आपका ट्रैफिक नहीं भी रहे तो। लेकिन अभी इसके लिए क्या हल होता है? अब देखिए जितने बड़े शहर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, या आलमी सतह का बड़ा शहर न्यूयॉर्क हो, ट्रैफिक तो मसले हैं, चूँकि यहाँ कसीर तादाद में लोग बाहर से दूसरी तरफ से आते हैं और यहाँ का हिस्सा बन जाते हैं, तो इसकी वजह से तो होगी, और शहर फैलता जा रहा है, तो ये सूरत हाल है। लेकिन आपने जो बात कही सही है कि हमको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। बात ये होता है कि देखिए हमारे में जो लोग टेढ़े बिंगे तरीके से रॉन्ग साइड करते हुए गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसकी वजह से एक गाड़ी के ब्लॉक होने से पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो ये भी शऊर बेदार करने की ज़रूरत होती है। तो यकीनन पुलिस का अमला बढ़ाना चाहिए। हालांकि कुछ अरसे में कुछ लोगों को इजाफा किया गया, खासकर जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी होती है उनको भी तैनात दी गई। ठीक है, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है, तो और इजाफा करने की ज़रूरत है। और ये देखिए, अब पहले ये होता था कि ऑड आवर्स बल्कि होता था, शाम में 9 बजे के बाद नहीं। मैं देख रहा हूँ कि खुद पुराने शहर के अंदर 11:30 बजे मैं किसी दावत से वापस आ रहा था तो 1 घंटा ट्रैफिक रुकी हुई है। वजह ये हुई कि किसी ने कोई एक जगह लगा दी, उसके बाद दूसरा भी गलत जगह लगाया, अब सब बैठे हुए, कोई जाके करने वाला नहीं है। तो ये जो चीज़ है यकीनन 8 आवर्स नहीं, बल्कि ये नहीं, 8 आवर्स में आप जिस तरीके से रिलैक्स हो जाती पुलिस, 8 आवर्स में भी पूरी तरीके से। और आजकल तो देखिए कमांड कंट्रोल है हमारे पास, पुलिस को पूरी तरीके से इत्तला होती है कि शहर में कहाँ कहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है। और बाज़ जगह आप देखिए गूगल भी पेश करता है, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ ट्रैफिक जाम रहेगी, ये भी पेश हो रही। इस पूरी यानी कम्युनिकेशन के बावजूद भी पुलिस का एक्टिव नहीं होना, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप जो के बल्दी मसाइल उठाते हैं, लिहाजा यानी आप अच्छी बात है कि शहर के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आप बराबर प्रोग्राम में हमारे आते हैं ज़रूर, लेकिन साथ साथ ये जो जैसा कि परजावानी प्रोग्राम होता है उसमें भी आप हिस्सा लें। और दिक्कत जैसे कि मैंने कहा कि एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें भी आप बराबर कंप्लेन करें, ताकि 1 से 4 मरतबा अगर कोई ज़ोर दे के कहा तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है शऊर आ जाएगा, वो भी जो है जाग जाएंगे। यकीन नाज़रीन, हमारी बातचीत जारी रहेगी और जो मौज़ूआत ज़िक्र किए गए उस पर भी बात करेंगे और आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। लाइन ड्रॉप हो गई। मैं चाहूँगा कि जब आप कॉल करें तो मुकम्मल तवज्जो के साथ, गुजारिश है, इल्तिमास है आपसे, और ताकि आपका सवाल भी जो है फौरी तौर पर शामिल कर लिया जा सके और फिर दूसरों को भी मौका मिल सके। मैं चाहूँगा कि जिस किसी ने कॉल किया है वो या तो बात कर लें या फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दें। अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तब भी हमको तकनीकी तौर पर जो है मसला दरपेश होता है। तो मैं चाहूँगा कि कॉल करें और बात करें और फौरी तौर पर जो है तवज्जो दें। दूसरी तरफ अगर आपकी तवज्जो होगी या फिर टेलीविज़न की वॉइस आप जो है ऑन रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माजिद भाई को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम जी। मेरे 2 सवाल है साहब, 2 ने भी है, मैं बहुत मेहरबानी। परसों मैं परसों पे बोला था जो फलस्तीन का इजराइल का बैकआउट करो, तो मैं खुद अमल करता हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं शराब नहीं पीता हूँ, शराब मैं क्रिकेट में। माजिद भाई सही बोले, पहले अमल करना, मेरे को बुरा नहीं दिखा, मेरे को बोल के लोगों को बोले पहले अपन अमल करना। मैं माजिद भाई को सलाम करता हूँ, क्योंकि खुद अमल नहीं करते, लोगों को बोलते। मेरे 2 सवाल है साहब, दोनों भी हमें बहुत सवाल करता हूँ। ये लोग राम के भक्त है, बल्कि राम के जो भक्त है लोगों को नहीं मारते बोल रहे हैं। ठीक है, कौन मार रहे हैं साहब? शैतान के भक्त मार रहे हैं क्या? जो मुसलमानों को जो मार रहे हैं, गया बोले आ रहे हैं, वो ले आ रहे हैं, बल्कि यहाँ तक लग के अपने हैदराबाद में, तेलंगाना में शुरू कर दिए। और अपने यूपी में जो बैठे योगी साहब ने, तो साधु है ना साहब, साधु रह के मुसलमानों को मार रहे हैं। और ये मुसलमानों को रमाने पड़े थे ईदों में। फिर ये जो यात्रा जो जा रहे हैं, शिव के भक्त जो जा रहे हैं यात्रा, पूरे रोडों को रोक दे रही, पुलिस वालों को तो लोग मारे, उनके हाथ से छूटे। बोलो का राम के भक्त है, हम क्या शैतान के भक्त है क्या साहब? बोलो हम लोगों को मार दे रही। ये बोले तो 2 तरफ तक है। तो मैं इससे पहले बोला था मोदी साहब आए, जो बीजेपी के लीडर बहुत खुश हो रहे थे, बीजेपी हुकूमत आए तो
नेट पर चले कितना बहुत आ गई, मोदी आ गई, मोदी आ गई बोल के पूरे गुजरात को तबाह कर डाले। मुसलमानों को सुपरमैन दिया और फिल्म बना रही कन्हैया लाल के ऊपर, फिर गुजरात के ऊपर फिल्म बनाना था और बीबी तेलंगाना वाले बताया था फिल्म उनको बायकाट कर दिए। ये दो तरफ से दो मुंह के सामने सरकार नक्को जी हो साहब, आप लोग अल्लाह की। जी ठीक सलाउद्दीन साहब। जी भाई साहब। देखिए, इस मुल्क में जिस तरीके से जो सूरत हाल हो रही है कि मुसलमानों को पूरी तरीके से उनको उनका वोट देने का हक, उनका जमहूरी हक छीनने की कोशिश हो रही है। अभी मेरे साथी ने इशू रखा है उसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बारे में, जो बिहार में चल रहा है और गैर ऐलान तौर पर आसाम में हो चुका है। ये अभी बिहार में ऐलान के तौर पर हो रहा है, यानी एलामिया तौर पर हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। मुसलमानों को सियासी तौर पर भी अपाहिज बना देना, माशी तौर पर कमज़ोर कर देना, समाजी तौर पर उनको पसमानदा बना देना, ये तो RSS और BJP है, इस पर अमल कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है इनकी। और पूरी एक ही तरफ देखिए, गुज़िश्ता दिनों वो हम पार्लियामेंट में हमारे वज़ीर दाखिला कह रहे थे ऑपरेशन महादेव के बारे में। तो जब पूछा गया महादेव क्यों रखा गया है, तो नहीं, वो मुग़लों के ख़िलाफ़ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये नारा दिया था, महादेव हर हर महादेव, उसके ऊपर रखा है। तो अब देखिए, एक सेकुलर गवर्नमेंट में इस तरीके की बातें होती हैं। खुद देखिए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पार्लियामेंट में जया बच्चन ने राज्यसभा में क्या बात कही। बल्कि ये यानी आप जिस तरीके से मुसलमानों को नीचा दिखा, अब दलित, अब क्रिश्चियनों को देखिए। दो नन, केरला की जो नन थी वो एक दौरे पे छत्तीसगढ़ में थी और यानी रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस गिरफ्तार करी। एक बजरंग दल का एक कारकुन बोल दिया ये लोग कन्वर्शन के लिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आए थे, खाली एक कंप्लेंट काफ़ी है। ले आके NIA की अदालत ने डाल दिया उनको, छोटी मोटी लोकल अदालत ने नहीं, NIA की नेशनल इन्वेस्टिगेशन, जो दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ मुक़दमात के लिए, उसकी तहक़ीक़ के लिए इतनी बड़ी बनाई गई थी। ये UPA की सरकार में बनाई गई थी कि भाई ये मामला से निपटने के लिए प्रोफेशनल बनाई गई थी। प्रोफेशनल के बजाय किस तरीके से ये काम कर रही है। वो 2006 के जो बम ब्लास्ट हुए ट्रेन में, उसके भी तहक़ीक़ात कैसी हुई, फिर मालीगांव की तहक़ीक़ात कैसी हुई, अब ये मामला। तो ये बताना मकसद है कि पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया। तो आपको अब जीना हो तो पूरी तरीके से अपने हक़ के लिए खड़े होना, सफारा होना पड़ता है आपको। आसाम में जो कुछ हो रहा है और उसका भी बहुत जो रिएक्शन आने वाला है उसका भी देखिए आप। तो यानी आप इस पूरे मजालिम के ख़िलाफ़ हमको चौकस होने की ज़रूरत है। पूरे दस्तूरी इदारे ख़त्म हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन कैसा, अब तो इलेक्शन कमीशन तो चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, चोर है ये सब सरकार को जो है वो करने वाला है। तो इस तरीके से ये मौजूदा हालात हैं। इस हालात में दलितों को, मुसलमानों को, क्रिश्चनों को, सिखों को क्या करना चाहिए अपने हक़ के लिए। दस्तूर में जो चीज़ गई है, अब दस्तूर की, अब देखिए कल एक कानक्लेव हुआ था दिल्ली में जी, तो खैर वो एक पार्टी का था वो, लेकिन उसमें जो बातें हुई, उसकी जो उसमें जो कुछ बयानात की गई है कि इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा दस्तूर को, और ये अमलन अब दस्तूर नहीं चल रहा है, दस्तूर पे हलफ लेने वाले, ये ले चुके लोग दस्तूर के पूरे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो ये मौजूदा हालात हैं और ये ट्रांजिशनल पीरियड है। अब देखिए आलमी सतह पर जो बेइज्जती हो रही है, उसके बावजूद भी ये बेगरत, बेशरम, नाम निहात हुब्बुल वतन लोग हैं जी। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से? जी मैं जहरा तस्लीम बात कर रही हूँ। जी जी, सवाल। बहादुरपुरे से। ये घरों के वास्ते भाई हम लोग 4-5 वक्त डाले हैं, मगर आया नहीं। जिसको नहीं है उसी को नहीं आ रहा, जिसको है उसी को आ रहा थी भाई। जी जी। अब मेरे को बच्चियां हैं, मैं पहले मल्लापल्ली में थी, मल्लापल्ली से भी डाल लेती है, अब बहादुरपुरे पे किराए इतने बढ़ गए हैं कि मैं घर के इंतजार में बैठी हूँ। जिसको घर 2-2 दिन है उनको आ जा रहे हैं, जिसको नहीं है उसी को नहीं मिल रहे भाई। अच्छा, आप दरख्वास्त दे दिए, वेरिफिकेशन हो गया आपका? जी वेरिफिकेशन हो गया आपका? नहीं वो मतलब पूरा आके लोग घर पे बातचीत करके सब लिखा लेके करके गए। अच्छा। 2-3 जगह भी, नहीं, वो फोटो वगैरह का जो प्रोसेस चल रहा था, फोटो वगैरह ली है आपकी? नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए, आए नहीं वो लोग। अच्छा, ठीक है जी।
ٹھیک ہے، آپ کے پاس اس کی کوئی مطلب رسید وغیرہ کچھ ہوگی اس کا ریفرنس؟ ہاں بھائی، اس کا تو نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں، خالی فارم فل اپ کر کے ڈال دیے، سب 2-3 وقت ڈال دیے، مگر ایک شروع کا پرانا ہے سمجھو فارم رکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماجد صاحب اس حوالے سے آپ کو جو ہے بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ جی اچھا جی ماجد صاحب۔ دیکھیے 2 صورتیں راستے بتا سکتے ہیں ہم، خیر وہ کس حد تک ہوتا نہیں کر سکتے۔ پرجا وانی کہہ کے ان کا پروگرام ہر منگل اور جمعے کے دن بیگم پیٹ میں ان کا ہوتا ہے، شخصی طور پر درخواستیں لے جاتی ہیں۔ اب تو گاندھی بھون میں بھی جو ہفتے میں 1 آدھ دن کسی وزیر کو یا کسی ذمہ دار کو بلاتے ہیں، وہ اس کا اخبار میں اعلان بھی آتا ہے، سوشل میڈیا میں بھی بات کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے بھی آپ پھر سے درخواست دے سکتے ہیں، پرجاوانی میں بھی درخواست دے سکتے ہیں، اگر آپ کو جانا پڑتا ہے، یا تو پھر پرجاوانی کا اگر آپ کے پاس جو ہے می سیوا قریب میں ہے تو ان کے ذریعے بھی ان کی جو ہے ایک ایپ ہوتی ہے جو اس کے ذریعے بھی آپ اس کو درخواست دے سکتے ہیں۔ دیکھیے سرکار پوری طریقے سے جو ہے ایک اسکیم کو بدل چکی ہے، ڈبل بیڈ روم تو شاید ابھی جو خالی ہے وہ کچھ لوگوں کو جو ان کی ویریفیکیشن ہوئی ان کو دینے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اندرما اسکیم، اندرما امکنا کے نام سے جو اسکیم چل رہی ہے اس کے لیے آپ ہو سکتا ہے متعلقہ آپ کے جو کارپوریٹر ہیں ان سے ذرا بات کیجیے، چونکہ ان کی یعنی وہ مقامی طور پر وہ کمیٹی کے جو ہے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کس طریقے سے مدد کرنی چاہیے اندرما اسکیم کے تحت۔ اس میں اگر کوئی زمین خالی ہے کری ہے یا پھر آپ کے ہاں کوئی زمین ہو تو اس میں آپ کو 5 لاکھ روپے تک کا جو ہے آپ کو گھر بنانے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ابھی تو کافی بہت لوگ ہیں، لیکن اور ایک بات یہ ہے کہ گزشتہ سال ایک سروے ہوا تھا، کاسٹ سروے، اس میں بھی شاید آپ نے دکھایا ہوگا، اب اس کے مطابق بھی اگر کام ہو تو بہتر ہے، لیکن اب سرکار کے پاس اتنے مسائل ہیں کہ وہ، لیکن اپنے کو توجہ دینی پڑتی ہے، اپنے کو برابر جو ہے اپنے وجود کو، اپنے مسائل کو پیش کرنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پرجاوانی جو پروگرام ہوتا ہے اس میں جو شخصی طور پر جو بیگم پیٹ میں ہوتا ہے، پرجاوانی بھی ویسے مختلف ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو رہا ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے ذکر کیا ہوں، جی ایچ ایم سی میں، واٹر ورکس میں اور ہائیڈرا میں بھی یہ ہو رہا ہے، تو دیجیے وہ اگر زمین ہو کہیں نہ کہیں تو مل جائے گا آپ کو۔ ایک اور کالر جڑ چکے ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں شاکر مشرف سے، صاحب آواز صاف آ رہی ہے؟ جی شاکر صاحب آ رہی ہے، جی 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 آ رہی ہے، دھیمی آ رہی ہے وہ۔ جی کہ ابھی ہمارے عبد الماجد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے کو ہمارے شہر حیدرآباد کے مسلمانوں کے بارے میں اپڈیٹ لینا تھا۔ جی وہ یہ جی کہ ہمارے لوگوں میں کتنا شعور بیداری ہے، جی کہ جو ہے نا ہمارے شعور میں کتنی بیداری ہے جی کہ ملک کے حالات بد سے بدترین کے دور میں داخل ہو چکے، جی اور ہمارے پاس اس کی کیا اپڈیٹس ہے۔ اب دہلی تک جا کر کہہ رہے ہیں کہ شعور ہمیں رکھنا چاہیے، اگر ہمارے لوگوں میں شعور رہتا تو ایک ہماری بستی میں محلے میں ایسڈ کے ڈرم رکھ کے جی اس میں ایسڈ لگ کے آگ لگنے سے 10-12 لوگوں کی اموات نہیں ہوتی تھی۔ جی اور ہر طرح کی بنیاد پہ ڈسپلن اور کوالیفیکیشن، تعلیم بہت ضروری ہے، نہ تعلیم ہے نہ ایجوکیشن ہے ہمارے پاس، تو کہاں سے جس کو جو آئے گی۔ شاکر مشرف سے بہت شکریہ شاکر صاحب۔ جی مائی صاحب، کیا ہے آپ کے شعور کے حوالے سے، عوام ملت کے لوگوں کے جو ہے معلومات کے حوالے سے، زمانے سے اپڈیٹ رہنے کے حوالے سے جتنا فقدان ہے، کمی ہے، تو ایک آپ جو ہے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیسے پھر ہم آگے بڑھیں گے، کیا کچھ کر سکیں گے؟ دیکھیے اس کے لیے جیسا کہ آپ ایک جہدکار ہیں، آپ کی فیملی ایک جہدکار ہے، وہ اپنے حلقہ اثر میں، وہ حلقہ اثر نیبرہڈ میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے فیملی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ بتائیے کہ آپ کس حد تک ان کے شعور کو بیدار کریں۔ اب جیسا کہ انگریزی میں ایک فریز ہے، چیریٹی بگن ایٹ ہوم، شروعات تو گھر سے ہوتی ہے، تو ہم سب کو گھر سے شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، آپ مشیر آباد میں ہیں تو مجھے یاد ہے، شاید وہاں میر محلہ کا نظم ہے نہیں ہے، لیکن ایک عرصے تک ہوتا تھا، اور اس میں یہ بڑی اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ جو میر محلے کا جو کانسیپٹ تھا وہ برابر جو ہے ان کی کمیٹی ہوتی تھی، لوگوں میں شعور بیدار ہوتی تھی، اور ہر گھر کا سروے ہوتا تھا، گھر میں جو بے روزگار ہیں ان کے لیے کس طریقے سے ہونا، جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں ان کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اب وہ سسٹم پرانے زمانے حیدرآباد میں ہوا کرتا تھا، جب میں شعور جب ہو رہا تھا، جب دیکھتا تھا کہ یہ ختم ہو رہا ہے، لوگ
بالکل جو ہے وہ میر محلہ کا یعنی جو جیسا پنچایت کا ہیڈ ہوتا ہے تو نیبرہڈ کا بھی ہیڈ ہوتا ہے، تو وہ سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ نیوٹرل فیملیز ہو گئی، پہلے جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی. تو یہ اب موجودہ تقاضوں کے لحاظ سے، موجودہ حالات کے، کیونکہ ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل جاتے ہیں. ان حالات، بدلے ہوئے حالات سے اپنے آپ کو جوڑنا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم پرانے اس پہ ہی کریں گے. ٹھیک ہے، اخلاق، کردار، وہ چیزیں نظم کو رکھیں، لیکن نئے طریقے کے ساتھ کریں. تو اس کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ اب آپ کمیونیکیشن بہت اچھا ہو گیا، پہلے تو کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا ایسا. اس کے لیے آپ کے پاس مساجد کا بہت بڑا سسٹم ہے، کانگریگیشن کا، یعنی اجتماع وغیرہ کرنے کا. اب اکثر مسجدوں میں خطبے دیکھتا ہوں، جمعے کے خطبے، جہاں بھی نماز ہوتی ہو، تو وہ بس دین وغیرہ کے بارے میں، جو جیسا کہ اب آج کل سفر کا مہینہ ہے، نوست فلاں ہے، فلاں، یہی باتیں ہوتی ہیں جو ہر سال ریپیٹ ہوتی رہتی ہو، کوئی نئی باتیں. لیکن موجودہ حالات میں ان کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو خطبہ دینے والے صاحبین ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان کو اورینٹیشن رکھنے کی ضرورت ہے. کوئی نہ کوئی تنظیم ان کو بتائے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ برابر بتائیے جو مقدس مہینے ہیں، مقدس جو تعلیمات ہیں، جو بھی آپ کے اذکار نماز وغیرہ، وہ بتائیے ضرور، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک 5-10 منٹ ملک کے حالات میں، آسام میں کیا ہو رہا ہے، اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے، مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے، گجرات میں کیا چیز ہو رہی ہے، اور ہم کو کیسے منظم ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ بتائیے کہ ہر آدمی ایک اپنے پڑوس کو دیکھ لے، کوئی اس میں اس کے مسائل کیا ہیں، کہ کوئی بچے جہاں اسکول جا رہے ہیں، نہیں گئے تو اس کا معاملہ کیا ہے، روزگار کا معاملہ کیا ہے. تو یہ شعور اس طریقے سے بیدار ہوتا ہے. شعور کے لیے کوئی مسیحا اوپر سے آنے والا نہیں ہے، خود اپنا مسیحا کرنا ہے، اپنی صلیب کو اپنی اٹھانا ہے. کوئی آ کے اپنے کو مدد کرنے والا نہیں ہے. تو جب تک اپنے آپ میں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، شاکر صاحب، آپ یہ توقع رکھنا کہ فلاں بڑا قائد آ جائے گا، کوئی بڑی چیز آ جائے گی جو ہم کو راستہ دکھائے گی، تو اب یہ چیزیں نہیں ہیں، راستہ ہم کو ہی دکھانا ہوگا. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باقر صاحب، یہ میں سنتوش نگر سے بات کر رہا ہوں. جی نام آپ کا؟ ہاں جی آواز؟ جی آواز آ رہی ہے. آپ کا نام؟ میرا نام احمد ہے. جی تو احمد صاحب، یہ سوال. گورنمنٹ امپلائیز جو نوکر ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی تنخواہ 2 مہینے سے نہیں دے کے تیسرے مہینے سے سیلری دے رہے ہیں. وہ 2 مہینے کا بھی ویسی ہے. اور جو ریٹائرڈ امپلائی ہو رہے ہیں ان کو بھی 2 مہینے کا پینشن نہیں دے کے تیسرے مہینے سے اسٹارٹ ہو رہا، وہ 2 مہینے کا نہیں دے رہے. یہ بھی گورنمنٹ امپلائیز کو بھی 2 مہینے کی سیلری نہیں تیسرے مہینے سے اسٹارٹ ہو رہی. ایک سال ایسے چلے جا رہا. ایک نمبر 1. نمبر 2، آپ کو جو بھی گورنمنٹ اس سے پہلے یہ بولا تھا جو بھی فیصلے آئیں گے ہمارے فیور میں تو نہیں آئیں گے بول کے میرے کو یقین ہے، بالکل یقین ہے. چاہے تم قانونی طور پہ کتنے بھی وکیلوں کو رکھ لو، کیا تو بھی کرو، جو ہونے کا ہے وہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اور کیا ہے، جو پولیس کا جو کام ہے وہ کوسا تو بھی ایک دن کیسا چھوڑ دیتے جس سے وہ کیس ایکوٹیٹ ہو جاتا. یہ تو جنرلی معلوم ہے واجد صاحب کو بھی. کورٹ کیا کرے گا؟ پولیس کی وٹنس سے، پولیس کے گواہوں پر منحصر ہے. کورٹ اپنے طرف سے تو کوئی گواہ نہیں لا سکتا. تو کوئی بھی ایویڈینس ہوگی، کوئی بھی شہادت ہے، پولیس پر ڈیپینڈ ہے. پولیس والے کچھ نہیں کریں گے تو کورٹ چھوڑ دے گی. بالکل. بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے بالکل بنیادی طور پر جو ہے سوالات کیے ہیں. ایک تو جو سرکاری ملازمین اور وظیفہ یابوں کے حوالے سے سوال، اور دوسرا ابھی جس طرح کا سیناریو ہے، ہر چیز عدالت پر منحصر ہے، لیکن عدالتوں سے جو ہے فیصلے اسی ذریعے سے آئیں گے جو تحقیقات کے عمل سے گزرتے ہیں. تو تحقیقات کتنی اچھی ہو رہی ہے، مالیگاؤں کے حوالے سے بھی ذکر ہم نے کیا ہے. جی مائی صاحب. دیکھیے، یقیناً حکومت، دیکھیے گزشتہ اپریل کی بات ہے، 1 اپریل سے 9 اپریل کے دوران ریتو بھروسہ کے نام پہ 9 دن میں 9,000 کروڑ روپے کی ریکارڈ تقسیم ہوئی. اور کسان، ٹھیک ہے، برابر دیجئے کسانوں کو برقی فری، پانی فری. جو پانی کا مطلب کوئی نل کا پانی نہیں ہے، آپاشی جو نہر کینال کا پانی جو ہوتا ہے، پانی کا مطلب یہ ہے. پانی فری ہے، برقی فری ہے یعنی لائٹ فری ہے، پھر ان کا قرض معافی ہوتی ہے، پھر ریتو بھروسہ کے نام سے کچھ ہوتی ہے، فصل بیمہ کے. ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تلنگانہ میں جو گاؤں ہیں، میں دیکھتا تھا گاؤں میں ایک میرے کو تصور ہوتا تھا، جھوپڑ پٹی ہوگی، بیل بنڈی ہوگی، فلاں ہوگی، ایک قسم کا ایک تصور لے کے ہم جاتے ہیں گاؤں کو. لیکن آج گاؤں میں دکھائیں گے RCC کے مکانات، ٹریکٹرز اور ایسی بڑی گاڑیاں
34 लाख की 42 लाख की गाड़ियाँ चलते हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई, चलो तो ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। फिर दूसरी तरफ पिछली सरकार ने इतने लाख रुपए खर्चा रख दिया, इतना खर्च आ रहा है, ठीक है, ये भी मसाइल है। लेकिन देखिए, सरकार के कामकाज की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सरकारी मुलाजिमिन होती है, उनके साथ ये मुनासिब नहीं है कि उनकी चीज़ें रखें। और मुझे भी कुछ देर पहले भी मैं एक सरकारी मुलाजिम से बात कर रहा था, ऑफिस अहदेदार साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि वो सेक्रेटरीट के चक्कर लगाते जा रहे हैं, वो उनकी जो है उनकी जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो EPF के अकाउंट्स के पैसे हैं, फला हैं, वो अपने पैसे निकालने के लिए मुश्किल हो रही है उनको। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला रोक के रखा है, देखता ही नहीं है, वो फाइल नहीं गई, ये हो रहा है। तो अपना पैसा लेने के लिए जो जमा पैसा आपका EPF में आपका ही पैसा होता है, जो हर महीना जो है आपकी तनख्वाह से कुछ कटकर वो एक सोशल सिक्योरिटी के तौर पर जमा होता है, वो पैसा लेने के लिए भी मुश्किल हो रही है। तो ये मुनासिब नहीं है। पेंशन का भी यही हालात है, पेंशन के जो बराबर वक्त पे, बल्कि इजाफा करने का जो 6 गारंटियों में दिया गया था वो भी जो है नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से ये फिनंशियली डिस्ट्रेस एक तरफा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसानों को भी ज़रूर दीजिए, बाफिंदों को भी ज़रूर दीजिए, सबको ज़रूर दीजिए, लेकिन उसके लिए एक बैलेंसिंग एक्ट होने चाहिए। तो हम तो ये तवक्को रखते हैं कि हुकूमत बैलेंसिंग एक्ट करे, और इसके लिहाज से समाज के हर तबके को कोई ना कोई, ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर मुश्किलात होती हैं सरकार चलाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो कुछ मामला चल रहा है ख़ासकर फिनंशियल सतह पर, अब देखिए कई बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, हमें फ़ीस नहीं, रीइंबर्समेंट नहीं हो रहा, कॉलेज वाले सर्टिफिकेट रोक लिए हैं, जिसकी वजह से हमारा आगे का कैरियर ख़राब हो रहा है। ये कई चीज़ें हैं। अब हमसे कहते हैं कि आप कॉलेज वाले को ज़रा बात कीजिए, ज़रा, हमने क्या बात करेंगे हम? कॉलेज वाला कर रहा है कि ठीक है भाई, वो पैसे आप दे दीजिए, हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, जब भी आएंगे पैसे वो हम आपको वापस कर देंगे। जी, ये कहाँ से लाएंगे पैसे? तो ये कई एक मुश्किलात हैं। जी, प्रोग्राम के लास्ट कॉलर को हम शामिल करेंगे, उसके बाद जो मौज़ूआत रह गए हैं उस पर इख्तिसारन जो है उस पर भी माजिद साहब रोशनी डालेंगे। हमारे साथ गालिबन एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल कीजिए। जी, ये स्किन का जो डाले थे महालक्ष्मी का, जी जी, ये जो पैसे मिलते बोले अब तक नहीं आए, और राशन कार्ड भी नहीं बनाए हमारे, हम किराए के घर में रहते। अच्छा, नाम जी भाई साहब, इलाके कौन से इलाके से बोल रहे हैं आप? जी, मैं इधर कुत्तापेट से बोल रही हूँ। मैं, अच्छा, हमारे शोहर ऑटो चलाते। जी जी जी, ठीक है, माजिद साहब इस हवाले से बताएंगे आपको। जी जी भाई साहब। अब देखिए, एक तवील अरसे के बाद, 18 महीने के बाद राशन कार्ड जी, आप फ़ोन को कट कर दें और टीवी से सुने, भाई साहब आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए आप। जी भाई साहब। अब देखिए, महालक्ष्मी के तहत हर पसमानदा खातून को 2500 रुपये देने का 6 गारंटियों में ऐलान किया गया था। ये दिसंबर 2023 की बात है। सरकार आकर 18 महीने हुआ, उसी वक्त राशन कार्ड को भी देने की बात कही गई थी, लेकिन 18 महीने के बाद अब राशन कार्ड के बारे में कुछ पहल हुई है, और कुछ जो है राशन कार्ड की इजराई के लिए थोड़ा सा अमल शुरू हुआ है। तो जिनकी वेरिफिकेशन यानी जिनके मामले में हुई, वो राशन कार्ड कुछ लोगों को अभी मिले हैं, अभी कुछ लोगों को मिलते जाएंगे, 3 महीने तक होगा काम ये। चूँकि कई ऐसी केसेस हैं जिसमें वेरिफिकेशन नहीं हुई है, जिनके वेरिफिकेशन हो चुकी है, जो पसमानदा करार दिए गए हैं, और तो उनको बराबर आज नहीं तो कल मिलेगा कार्ड। ये जहाँ तक है महालक्ष्मी के बारे में आपने कहा कि ये जो पेंशन है, ख़वातीन को देने का पेंशन है, वो अभी शुरू नहीं हुई स्कीम, सिर्फ इसके तहत एक स्कीम है जो बसों में फ्री जाने की, उसका एक हिस्सा है वो भी, लेकिन जो पेंशन की जो बात है वो अभी नहीं दी गई। हो सकता है आने वाले चंद दिनों के बाद हो सकता है, क्योंकि अब ये काम हुआ, इससे पहले जैसा बसों का फ्री हुआ है, और गैस का मैं समझता हूँ आपके पास गैस 500 रुपये में आ रही होगी, क्योंकि वो भी एक स्कीम थी महालक्ष्मी के तहत। फिर 200 यूनिट बरखीज आप जलाते हैं तो वो फ्री में होगा, वो तो उससे भी इस्तेफादा कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो पर्जावानी में जाइए, बताइए। पर्जावानी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से हफ्ते में 2 दिन रहते हैं इसके, मंगल और जुमे के दिन। तो इसमें जो है बराबर आप अपने दे सकते हैं, दरख्वास्तें दे सकते हैं, या फिर ऐप के ज़रिए भी दे सकते हैं, इनकी एप्लीकेशंस होती है उसको भी दे सकते हैं। तो बराबर आप 1 से 4 मरतबा बराबर अपने जो है अपनी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। तभी जब एहसास हो रहा है भाई आदमी इसको जो है ज़्यादा ज़रूरत है, लिहाजा आप
दफ्तरियत भी सोचेगी उसके आपके बारे में और आपके केस को जल्दी निपटाएगी। अच्छा, हमारे पास 3 मिनट है। बिहार का SIR, इसका जिक्र हमने किया, और फिर इसके साथ तेलंगाना की बात, अगर राशन कार्ड की जो तकसीम का अमल जो शुरू हुआ है इस हवाले से, और फिर साथ ही साथ गाज़ा में जो भूख मरी अपनी इंतहा को पहुंच रही है। 3 सवाल माजिद साहब जी। हाँ देखिए, SIR के बारे में ये बात खुलकर सामने आई है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं हुआ, ज़ेर समाअत है, जिसके बावजूद उसने एक फ़हरिस्त, एक मसवदा फ़हरिस्त जारी कर दिया, ड्राफ्ट लिस्ट कहते हैं उसको। उसके मुताबिक 65,40,000 वोटर्स जो 2024 में वोटर्स थे, जिन्होंने वोट डाले, उनके नाम उसको निकाल दिए गए। वजह यह हुई कि इन्होंने इनके बर्थ सर्टिफिकेट या उनके वालिदैन के बर्थ सर्टिफिकेट को दाखिल नहीं कराया, इसकी एक वजह है। अब इसके बारे में ये बताया रहा है कि इसमें जो नाम कटे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम हैं वो मुसलमानों के हैं, OBCs में यादव तबके के हैं और दलितों के हैं। ये 3 ऐसे नाम हैं जिसमें जो बड़ी तादाद में, और ये बताया गया है कि 20 से 30 हज़ार हर हल्के में ये वोट कटिंग हुई है। तो ये एक सूरत हाल है। अब इसके ज़रिए अब हमारी इलेक्शन को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया जा रहा है, जैसा कि इल्ज़ाम लगाया। बल्कि कांग्रेस के जो कायद हैं राहुल गांधी, उन्होंने खुल के कहा कि इलेक्शन कमीशन चोर है, चोरी कर रहा है। और तेजस्वी यादव जो RJD के एक बड़े कायद हैं, वो कह रहे हैं कि गोदी कमीशन कह रहे हैं, जैसा गोदी मीडिया है ना, ये भी गोदी कमीशन का नाम उन्होंने दिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक दौर में हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन को सारी दुनिया तस्लीम करती थी, TN सेशन का दौर देखे होंगे आप लोग भी जी, वो जाकर सबसे निचला किस्म का पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से भी बदतर हो गई रेटिंग उसकी। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन कैसा है आपको मालूम होगा, तो नाकाम होने वाले को कामयाब कर देता है, कामयाब होने वाले को पीछे डाल देता है। तो इस तरीके से ये सूरत हाल हिंदुस्तान में भी हो चुकी है। अब रही बात राशन कार्ड की, आपने कही जी। अब देखिए, राशन कार्ड में जिनकी वेरिफिकेशन हो गई है, जो एलिजिबल करार दिए गए हैं, उनके प्रोसेस शुरू हो चुके हैं और उनके लिए ज़िलावारी सतह पर ये अंदरून एक हफ़्ता तो तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा कार्ड की तकसीम अमल में आएगी। जिन लोगों की तकसीम अभी नहीं हुई या जिनकी तनक़ीद नहीं हुई, यानी जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, उनको भी अंदरून 3 महीने के अंदर ये तनक़ीद की जाएंगे। और इसके लिए ये कहा जा रहा है कि चूँकि सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट जो राशन कार्ड वगैरह से मुताल्लिक़ निपटाता है अमूर को, उसके पास अमले की कमी होने की वजह से दीगर महकमों के अमले को मुस्तार लेने की बात भी कही जा रही है। हो सकता है वो लेकर तो काम तेज़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा। रही बात गज़ा की सिचुएशन की, अब देखिए गज़ा में 2 दिन पहले एक बड़ा तमाशा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ख़ास LC को भेजा, जी हाँ, एक तमाशा किया, उससे कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो उसके सामने ही कत्लेआम हुआ, उसके सामने ही भूखों से लोग मरते देखे गए। तो इससे कुछ होने का नहीं है और ना ही कुछ इस पे, बल्कि ये पूरा एथनिक क्लींसिंग के नाम से, यानी नस्ली तत्हीर जो होती है पूरी, वो एक काम पे लगे हुए हैं। अमेरिका और इसराइल मिलकर हैं, और जहाँ तक कुछ यूरोपीय मुल्कों के कुछ और कनाडा के रिएक्शंस की बात आ रही है कि हम सितंबर में फ़लाँ करेंगे, ये करेंगे। अरे भाई, कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के सर होने तक? जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अब बाद में आप ऐलान करेंगे कि ये होने वाला है। तो ये से कि ये कत्लेआम जारी है, बल्कि बदतरीन किस्म का। अपनी दुनिया में इस तरीके का कभी कत्लेआम नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि सदियों में ऐसी चीज़ नहीं हुई जो आज हो रही है गज़ा के अंदर। यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया माई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ यहीं अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।